آج پارلیمنٹ میں بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ نے کیرل حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ احتجاج بی جے پی ایم پی وی مرلی دھرن کے گھر پر حملے کے خلاف کیا گیا۔ واضح ہے کہ مرلی دھرن کی رہائش گاہ پر مبینہ سی پی آئی ایم کارکنوں نے دیسی بم سے حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ کیرل میں سی پی آئی ایم ایل اے این شمشیر کے گھر پر دیسی بم حملے کے بعد کیا گیا تھا۔ انڈین اسلامک کلچرل سینٹر کے الگ الگ عہدوں کے لیے ہوئے انتخاب کے نتائج کا آج اعلان ہوگا۔ تقریباً 3 بجے تک نتائج کا اعلان ہو سکتا ہے۔ الگ الگ عہدوں کے لیے کل ووٹ ڈالے گئے تھے۔ اس بار الگ الگ عہدوں کے لیے 38 امیدوار میدان میں تھے۔ امیدواروں میں 3 خواتین اور 1 غیر مسلم امیدوار بھی شامل تھے۔ آج سے مدھیہ پردیش اسمبلی کا آغاز ہوا۔ آج 15 سال کے بعد اسمبلی کی تصویر بدلی نظر آئی۔ 15 سال میں پہلی بار بی جے پی حزب اختلاف کی کرسیوں پر بیٹھی ہے۔ سرد موسم کے بیچ اسمبلی کا ماحول گرم رہنے کے آثار ہیں۔ اس بار حزب اختلاف بے حد مضبوطی سے میدان میں اترنے کی تیاری میں ہے۔ یو پی اے کے چیئرپرسن سونیا گاندھی نے آج کانگریس پارلیمنٹری پارٹی کے ارکان کے لیے عشائیے کا نظم کیا ہے۔ کھانے کا انتظام پارلیمنٹ کی لائبریری بلڈنگ میں کیا گیا ہے۔ دراصل کل یعنی 8 جنوری کو پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس کا آخری دن ہے۔ اس سے پہلے سونیا گاندھی نے ڈنر پارٹی کا انعقاد کیا ہے۔ بہار میں آج کا دن عظیم اتحاد کے لیے بے حد اہم ہے۔ آج شام 6 بجے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کی رہائش گاہ پر عظیم اتحاد کی میٹنگ منعقد کی جائے گی۔ اس میٹنگ میں تیجسوی یادو، شرد یادو، مدن موہن جھا، جیتن رام مانجھی، اپیندر کشواہا، مکیش سینی سمیت عظیم اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں کے لیڈران شرکت کریں گے۔ عظیم اتحاد میں شامل مکیش سینی نے کہا ہے کہ میٹنگ میں لوک سبھا انتخابات سے متعلق وہ سیٹ تقسیم کو لے کر تبادلہ خیال ہوگا۔ ہم لوگ دے دیں گے۔ ابھی خرماس کا سمے چل رہا ہے، اس لیے شبھ کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ انٹرنل بیٹھ کے ایک ایک سیٹ پہ ہم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ کون سیٹ پہ کون مضبوط ہوگا، کون سیٹ نکال سکتا ہے، جیت سکتا ہے۔ جاتی سمیکرن دیکھتے ہوئے ہم لوگ کارجکرم کریں گے کہ اس کو وہ سیٹ پہ جگہ ملے۔ مکیش سینی کو جتنا سیٹ چاہیے اتنا سیٹ مل رہا ہے اور آئی ایم ہیپی۔ مجھے کوئی 1% کی تکلیف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپیندر جی کو جتنا سیٹ چاہیے وہ ان کو بھی مل رہا ہے، مانجھی جی کو جتنا ملنا چاہیے ان کو بھی مل رہا ہے۔ آندھرا پردیش اسمبلی انتخابات کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ابھی سے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ وائی سی پی ایم ایل گوتم ریڈی نے حیدرآباد میں ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے تائید کی اپیل کی ہے۔ آندھرا پردیش میں اسمبلی انتخابات کی گہما گہمی تیز ہو گئی ہے۔ ریاست کے مسلم ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے گوتم ریڈی نے حیدرآباد میں ایم آئی ایم کے قومی صدر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ تقریباً 4 گھنٹوں تک دونوں سیاسی لیڈروں نے ریاست کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق گوتم ریڈی نے آندھرا پردیش اسمبلی انتخابات میں ایم آئی ایم سے تائید کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ رائلسیما علاقے میں مسلم ووٹرز اکثریت میں ہے۔ ایک جلسے سے خطاب کے دوران اسد الدین اویسی نے بھی آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کے خلاف انتخابی مہم چلانے کی بات کہی تھی۔ اور مسٹر چندرڈو تمہارے کو بھول گیا تھا میں۔ چندرڈو I am coming to آندھرا پردیش۔ تم یہاں آئے تھے نا، غم کے پینڈلا ہمارے ملک پیٹ میں، ایک پھٹی ڈھول کو لے کے ملک پیٹ میں اپنا باجا بجا رہے تھے۔ ارے وہ تمہاری پھٹی ڈھول تمہارے سے تو اچھا، اس سے تو اچھا ہمارے میراسنگیا گانا گا لیتے۔ تلنگانہ میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں تلگو دیشم نے کانگریس کے علاوہ تلنگانہ جنا سمیتی اور سی پی آئی سے اتحاد کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ چندرا بابو نائیڈو حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں تشہیری مہم میں حصہ لیا تھا، جس کے بعد ہی ایم آئی ایم نے بھی آندھرا پردیش کی سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کون کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18۔ دہلی کے ویلکم تھانہ علاقے میں ایک شخص کو کتے کو پتھر مارنا مہنگا پڑا۔ کتے کے مالک نے پتھر مارنے والے شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ قتل کے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ حیدرآباد پرانے شہر کے علاقے تالاب کٹا میں شوہر نے اپنی ہی بیوی پر قینچی سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ تالاب کٹا
भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में ये वारदात पेश आई। इमरानुल्लाह नामी शख्स ने कार खरीदने को लेकर अपनी बीवी नसीम से बहस व तकरार की। बीवी की जानिब से इनकार पर बरहम शौहर ने बच्चों के सामने अपनी ही बीवी पर कैंची से हमला कर दिया। पुलिस ने शौहर के खिलाफ दफा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कश्मीर का पश्मीना शॉल पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ कई माहिर कारीगर शॉल की बुनाई को अलविदा कह रहे हैं। इनका कहना है कि नकली और मशीन से बुने जा रहे शॉल की वजह से इस शोबे की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जीआई टैगिंग के बाद कारीगरों में कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन इनका कहना है कि सरकारी फीताशाही के चलते ये उम्मीद भी दम तोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख और कुछ दीगर हिमालयाई इलाकों में पाई जाने वाली पश्मीना बकरी के महीन और बेहतरीन ऊन से ही पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। पूरी दुनिया में मशहूर कश्मीर का पश्मीना शॉल कश्मीरी कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। ऊन काटने से लेकर शॉल की बुनाई और फिर उस पर सोजनी और दीगर काम माहिर कारीगर हाथ से करते हैं। पूरी दुनिया में इस तरीके से यह शॉल कहीं तैयार नहीं किया जाता है। यही वजह है कि कुछ साल कबल कश्मीरी पश्मीना शॉल को जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से अपनी अलग पहचान दी गई। जीआई टैग की मदद से ये सनद हासिल होती है कि शॉल असली पश्मीना से बना हुआ है और इसको बनाने में मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये सनद श्रीनगर के क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कायम इस लेबोरेटरी से हासिल की जाती है और सनद देने से पहले यहाँ माहिरीन जामे जांच करते हैं, जिसमें रेशा की मोटाई से लेकर हर चीज का मुआयना किया जाता है। जीआई की अमलावरी के बाद इस काम से जुड़े हुनरमंदों को उम्मीद थी कि अब नकली और मशीनों से बने शॉल उनके काम को खराब नहीं कर पाएंगे, लेकिन शॉल बाफ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सका। इससे कस्टमर को कम से कम ये पता चल गया कि ओरिजिनल क्या है और नकली क्या है। हाँ, कस्टमर को पता चल जाएगा तभी जब गवर्नमेंट इसमें एडवर्टाइजमेंट करेगी। हालांकि पिछली दफ़ा उनने इस पर बजट भी रखा था, मगर पता नहीं किन वजूहात की बिना पर वो पूरा नहीं किया गया है। इस पर वो पैसे भी नहीं आ गए एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाती नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तो कस्टमर को पूरी तरह से पता चल जाता कि असली शाल, असली पश्मीना शाल हैं क्या। हाँ, दुनिया भर में असल में कश्मीर पश्मीना चाहते हैं। टैगिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, जिससे हमें परेशानी आती है कि अगर कहीं जिस वक्त हमें ऑर्डर आ जाता है तब वहाँ पर 15 दिन लग जाते हैं, एक महीना लग जाता है टैगिंग के लिए। बहुत कारीगर है जो ऑटो चला रहा है, पटरी पर बैठता है, दूसरे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वही अच्छे कारीगर। कुछ साल कबल कश्मीर में हजारों खवातीन पश्मीना ऊन की कताई करके पूरे घर का खर्चा चलाती थीं, बल्कि कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी काम पर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, लेकिन अब मशीनों के चलते उनका रोजगार छिन गया है। ये जो आया मशीन स्पन ज़्यादा चल रहा है क्योंकि जीआई को प्रमोशन नहीं मिली है। अगर जीआई को प्रमोट किया जाए तो वो लेडीज़ भी फिर से एम्पावर हो सकती है, जो हैंड स्पिनिंग करती है पश्मीना की। क्योंकि हम अब यहाँ पे लोकली सभी मुझे लगता है 90% अबो जो है मशीन स्पिन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अब चलो प्रोटेक्ट तो किया गवर्नमेंट ने, हमने लेबल लाई, हमने लैब लाई, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं जब उसकी प्रमोशन ही ना हो। लेडीज़ भी इससे कहीं ना कहीं असरअंदाज हुई है, क्योंकि वो बेचारी पहले थोड़ा बहुत तो करती थी, अब वो भी उनके पास है नहीं। क्योंकि दूसरा ये है कि जो स्पिनिंग करती है लेडीज़, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो पहले क्या करती थी, इसी से अपने बच्चे को पढ़ाती थी, अपना घर चलाती थी, लेकिन आज उसके पास रोज़गार ही छिन गए। बच्चे जो है ये इसमें आना नहीं चाहते हैं। एक बहुत कठिन काम है और ये हाथ से आप शॉल बनाए या फिर आप कपड़ा बनाए, इसमें काफ़ी मेहनत दरकार है, कंसंट्रेशन दरकार है। ये तब बनेंगे जब आप उनको फ़ायदा देंगे। आपकी शाल जो है, अगर मशीन मेड शाल आपकी 100 रुपये में बिकती है तो आपका हाथ से बना हुआ शाल जो है वो 10,000 में बिकना चाहिए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ायदा आप पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो आपके तशहीर की सतह पर ही आप पीछे हैं।
کشمیری شال کی ایک لمبی تاریخ ہے. دنیا کے عمرا اور خاص شخصیات کی صدیوں پرانی تصویروں میں بھی کشمیری شال نظر آتے ہیں، لیکن آج سونے کے ہاتھ رکھنے والے یہ کاریگر بدحالی کا شکار ہیں. حالانکہ مرکز میں دستکاری اشیاء کی حفاظت اور فروغ کے لیے ایک قانون نافذ ہے، لیکن جموں کشمیر میں اگر کوئی پرانا قانون ہے بھی تو اس پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے. ایسے میں اگلی بار جب بھی آپ اصلی پشمینہ کا ہاتھ سے بنا ہوا شال خریدنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس GI ٹیگ کو ضرور دیکھیں. امید کرتے ہیں کہ متعلقہ محکمہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کاریگروں کی مدد کرے گا. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے شبیر میر کی رپورٹ. ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر فلم کو دہلی ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے. دہلی ہائی کورٹ نے فلم کے ٹریلر اور پرومو پر روک لگانے کی مانگ رد کر دی ہے. کورٹ نے درخواست پر غور و خوض کرنے کے بعد کہا کہ درخواست دینے والا اس درخواست کو مفاد عامہ کے طور پر داخل کر سکتا ہے. کورٹ نے کہا کہ ڈویژن بینچ کے سامنے درخواست کو داخل کرے. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ فلم میں سابق وزیراعظم کا ذکر ہے، اس لیے کورٹ اس میں کارروائی نہیں کر سکتا، اس لیے ڈویژن بینچ کے سامنے PIL داخل کرے. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی PIL درج ہوگی اتنی جلدی معاملہ ڈویژن بینچ کے سامنے آئے گا. وادی کشمیر میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے کئی طلبہ نیٹ PG کے امتحانات نہیں دے پائے. ان امیدواروں کو بڑی راحت ملی ہے. نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن نے ایک نوٹس جاری کیا ہے. بورڈ نے لکھا ہے کہ وہ ان طلبہ کے امتحانات اب نئے سرے سے کرائے گا. NBA نے کہا ہے کہ وہ ان طلبہ کو ایک اور موقع دے گا اور اس کے لیے تاریخ اور مقام کا بھی اعلان کیا جائے گا. اس نوٹس میں NBA نے یہ بھی لکھا ہے کہ امتحان صرف ان طلبہ کا لیا جائے گا جو موسم کی خرابی کی وجہ سے امتحان نہیں دے پائے تھے. ریسرچ کے شعبے میں تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مرکز تیار ہے. وجے واڑہ میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کے موقع پر DRDO کے چیئرمین نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں دنیا بھر کے ممالک کے لیے استعمال ہونے والے ساز و سامان تیار کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان سائنسدانوں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ڈیئر ٹو ڈریم کے نام سے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں. اس کے تحت 10 لاکھ روپے تک کے انعامات دیے جا رہے ہیں. اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اندر تخلیقی صلاحیتیں نہیں ہیں تو ہمارا ملک طویل عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتا. Government is very serious on innovations today, trying to fund the innovations in a big way, asking the youngsters to come out with innovative product. If today the country has to become prosperous, we need to develop the systems what we need in the country, and also you need to export it to all over the world. Abdul Kalam used to tell always, dream, dream, dream. That is what he used to tell for youngsters. Dare to dream is the name of the contest. See our DRDO website. You come out with a fantastic design, a conceptual design or a design. We will evaluate it and we are going to give a prize money close to about 10 lakh rupees. Unless we come out with innovative technologies, we cannot supply to the world. If we cannot supply to the world, our industry will not survive for long. گجرات کے سورت میں اسلامی یتیم خانہ سوسائٹی کی جانب سے ایک اجتماعی شادی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں غریب بچوں کی شادی کرائی گئی. ساتھ ہی انہیں بہت ہی خوش اسلوبی سے ودا کیا گیا. جنون اور شوق بڑی چیز ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے شوق کو پورا کرنے کی خواہش میں حیرت انگیز کام کر جاتے ہیں. اسی میں سے ایک ہیں یوسف منصور. پٹنہ کے یوسف منصور فاؤنٹین پین کے دیوانے ہیں. ان کے پاس فاؤنٹین پین کا شاندار کلیکشن ہے. سیاہی اور فاؤنٹین پین کے خوبصورت سنگم نے نہ صرف علم و ادب کے پروانوں کی زندگی کو روشن کیا ہے بلکہ تہذیب و ثقافت کی بھی آبیاری کی ہے. 90 کے دہائی تک تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کی دھڑکن کو فاؤنٹین پین نے ہی اپنی آواز دی. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے فاؤنٹین پین کو بھلا دیا، لیکن یوسف منصور جیسے لوگ ہیں جنہوں نے فاؤنٹین پین کے وراثت کو سنبھالنے میں اپنی زندگی لگا دی. یوسف منصور کے کلیکشن میں 120 سال پرانا فاؤنٹین پین ہے تو درجنوں اس وقت کے ایسے قلم بھی ہیں جس کا نیب گولڈ کا بنا ہے. میرا جو کلیکشن ہے وہ ایکچولی ہم نے اس کو فیکٹرز میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے، چیپٹرز ہے بیسیکلی. اگر آپ اس کی ایج کے لحاظ سے کہیں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ اراؤنڈ 125 ایئرز جو ہمارا سب سے پرانا پین ہوگا. ونٹیج جب میں کہتا ہوں، اینٹیک اینڈ ونٹیج میں تھوڑا سا فرق ہے فاؤنٹین پین میں.
एंटीक के नॉट नेसेसरली कि वो वर्किंग कंडीशन में हो, हमने उसकी एक हिस्ट्री है जो वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो फंक्शनल भी हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम विंटेज कहते हैं तो इट्स लाइक कार, हमने कि वो सिर्फ हिस्ट्री बयान नहीं कर रहा है, बल्कि वो अब तक इस कंडीशन में है कि आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करें। यूसुफ मंसूर बिहार के आरा जिला में पैदा हुए, AMU से आला तालीम हासिल की और कई मुल्कों में जियोलॉजिस्ट की हैसियत से काम किया। मुलाजमत से रिटायरमेंट लेने के बाद अपने शौक की तस्कीन के लिए फाउंटेन पेन के वक़ार को बहाल करने की मुहिम में जुटे हैं। यूसुफ मंसूर को बैनुल-अक़वामी सतह पर फाउंटेन पेन बनाने वाले लोग जानते हैं और बाकायदा पेन के डिजाइन के लिए उनसे मशवरे भी लेते हैं। यूसुफ मंसूर फाउंटेन पेन को बरसों से जमा कर रहे हैं, टूट चुके कलम की मरम्मत करते हैं और नौजवानों के दरमियान एक बार फिर से फाउंटेन पेन को पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। एक दबी सी ख्वाहिश यह है कि एक जो इसकी ड्यू प्लेस है इस राइटिंग फाइन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की, हम जो उसको प्रिजर्व किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं, एक म्यूज़ियम के फॉर्म में हो सकता है, हम जो कैटलॉग के फॉर्म में हो सकता है। यूसुफ मंसूर बिहार के मुख्तलिफ जिलों का दौरा करके फाउंटेन पेन को जमा करते हैं। बाहर के मुल्कों में भी नायाब और कदीम फाउंटेन पेन की तलाश करते हैं। उनके पास मौजूद एक एक कलम की कीमत 1-1 लाख रुपए तक है। मैंने तो देखा नहीं ऐसे कहीं कि मिडनाइट में उठ के भी वो अपने पेन के लिए इतने बेचैन रहते हैं कि ये पेन को मुझे करना है या ठीक करना है। मतलब पेन को ही अपना उन्होंने फाउंटेन, और जो पेन है पेन में भी उन्होंने फाउंटेन पेन में अपनी जो हॉबी दिखाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इनको अपना पूरा डिवोशन पेन ही पे लगा दिया है। इनकी जुनून इस हद तक थी कि सैटरडे और संडे को जब हमें फुर्सत होती है तो हम इनके साथ मुजफ्फरपुर दरभंगा निकलते हैं फाउंटेन पेन के तलाश में। यूसुफ मंसूर का जज्बा और जुनून फाउंटेन पेन को वो मकाम दिलाना चाहता है जिसका वो हकदार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। 19वीं सदी में उर्दू के जिन शोरा ने गज़ल को नया रूप और नई शिनाख्त दी, उनमें शाद अजीमाबादी का नाम सबसे नुमाया है। आज ही के दिन शाद अजीमाबादी की पटना में पैदाइश हुई थी। इन्होंने गज़लों में नई राह निकाली और गज़लों की नोको पलक को संवारा। शाद अजीमाबादी के शायरी और उनके सफ़र ज़िंदगी पर देखिए खास रिपोर्ट। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, जो याद न आए भूल के फिर ऐ हम नफसो वो ख्वाब हैं हम। शाद अजीमाबादी अपने शेर के खुद मिस्दाक हैं। वो अपने दौर के मायनात शायर, नावल निगार थे, बल्कि यूं कहिए तो गलत ना होगा कि उन्होंने तमाम सिनफ़े सुखन में तबाह आजमाई की है। कसीदा, मरसिया, मसनवी, कतार, रुबाई, गजल, तमाम असनाफ पर कलाम मौजूद है, लेकिन गजल आपकी महबूब सिनफ़े सुखन रही है। शाद अजीमाबादी बिहार स्कूल के सबसे ज्यादा कामयाब शायर हैं। तमाम नाक़दीन ने उनकी शायरी की तारीफ की है। शाद अजीमाबादी का शुमार उर्दू के क्लासिकी शोरा में होता है। नाम अली मोहम्मद शाद तखल्लुस 7 जनवरी 1846 को पटना में पैदा हुए। शाद ने अरबी, फारसी और दीनियात की तालीम लायक असातिज़ा से हासिल की। शायरी में उल्फत हुसैन फरियाद अजीमाबादी से तलम्मुज़ हासिल था। मीर अनीस और मिर्जा दबीर की सोहबतों से भी बहुत फैजियाब हुए। शाद अंग्रेजी और हिंदी जुबान से भी वाकिफ थे। शाद अजीमाबादी कई साल तक पटना में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। उनकी अदमी खिदमत के सिलसिले में सरकार से खान बहादुर का खिताब मिला। शाद को अपने जमाने का मीर कहा गया है। मैखाना इल्हाम के नाम से उनका दीवान छपा। मरासी, रुबाइयात, मसनवियात और नस्र की कई किताबें उनकी यादगार हैं। 1927 को पटना में इंतकाल कर गए। शाद अजीमाबादी की शोहरत का असल सबब उनकी गजलें हैं, जो सादगी, घुलावट, तरन्नुम शीरी, कैफो सुरूर और तासीर की बदौलत लायक तवज्जो हैं। उनके कलाम की सबसे मुमताज खूबी उनकी जुबान की सफाई और सादगी है। शाद के जमाने में गजल का जोर जरा कम होने लगा था। उस वक्त उन्होंने भी अपने चंद हमासरों के साथ गजल की पलकें संवारने में खास किरदार अदा किया और अपने मुनफरिद लबो लहजे में उसे एक तवानाई भी अता की। वारदात कल्बी के साथ ही साथ अखलाक, फलसफा और तौहीद उनके महबूब मौज़ूआत हैं। उन्होंने अपनी गजलों में हम्द, नात और मनक़बत के मज़ामीन को इस तरह से पिरोया है कि उनसे उनकी गजलों को एक नई मानवियत हासिल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 उर्दू। राजस्थान के करौली जिले में स्लेट नगरी के नाम से मशहूर हिंडौन शहर अब अपनी शिनाख्त खोने लगा है। जहां से पहले मुल्क में 60% स्लेट बनकर सप्लाई होते थे, लेकिन अब स्लेट का कारोबार ठप हो चुका है। कैसे और क्यों, आप देखिए इस रिपोर्ट में। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हर फलसफे को वक्त ने ऐसे मिटा दिया जैसे कोई नुकूश मिटा दे स्लेट के। अब स्लेट के नुकूश नहीं बल्कि मुल्क से स्लेट का वजूद मिटता नजर आ रहा है। जी हाँ, एक दौर था कभी मुल्क भर से लोग स्लेट खरीदने के लिए राजस्थान के हिंडौन का रुख किया करते थे। स्लेट इंडस्ट्री ने इस छोटे से शहर को पूरे मुल्क में शोहरत का हामिल बना दिया था। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्लेट का वजूद खतरे में है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले तक स्लेट की तिजारत का टर्नओवर 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता था, लेकिन अब 25 करोड़ तक भी पहुंचने में हालत खराब हो रही है। स्लेट में बहुत अच्छी पहचान रखता था। स्लेट का और पत्थर का बिजनेस था। यहाँ पे रीगो में, हिंडौन में काफी अच्छा बिजनेस था। मजदूरों को रोजगार मिल रहा था। अब धीरे धीरे रोजगार खत्म होता जा रहा है। पहले गवर्नमेंट सप्लाई इतनी चलती थी, आजकल गवर्नमेंट सप्लाई गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। दूसरी तरफ सस्ती चीनी स्लेट ने हिंडौन की स्लेट का भाव गिरा दिया है। मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से स्लेट ताजिर अब धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहे हैं। आज हालत यह है कि मजदूर के पास काम नहीं है। पहले इसकी डिमांड बहुत थी, आज कोई डिमांड नहीं है। इससे करीब काफी लोग पलायन कर चुके हैं इससे लगभग। हाँ, हिंडौन के अंदर लगभग 5-7 हजार से ज्यादा पलायन कर चुके हैं इस काम को छोड़ के। बाकी अब 4-5 हजार मजदूर है, हो सकता है वो भी धीरे धीरे इस काम को छोड़ने की मौजूदा नस्ल भले ही स्लेट की अहमियत न समझते हों, लेकिन एक दौर था जब स्लेट के बिना तालीम का आगाज मुमकिन नहीं था। अलिफ, बा, ता, सा और ABCD लिखने की शुरुआत स्लेट से ही की जाती थी। अब देखना यह है कि मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के इस दौर में स्लेट का मुतबादिल क्या होगा, जिससे ताजिरों को राहत मिले। हिंडौन कहने को तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ के स्लेट उद्योग ने न केवल हिंडौन को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाई थी, बल्कि यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार भी दिलाया था। लेकिन बदलते दौर के साथ में अब स्लेट की डिमांड कम होती जा रही है। डिजिटल इंडिया की वजह से हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का जो कहा जाए, जिस तरीके से पहले सरकारी स्कूलों में मदद मिला करती थी, वो भी अब नहीं मिल रही है। इन हालात के अंदर इस दम तोड़ते स्लेट उद्योग को अब थोड़े सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ शौक के लिए लोग इसे अपनाना नहीं चाहते हैं और हजारों लोगों का रोजगार का दारोमदार सिर्फ स्लेट उद्योग के ऊपर टिका हुआ है। आने वाले वक्त में तकनीक बदल रही है, ऐसे में शौक के लिए एक रोजगार के अवसर को रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि स्लेट उद्योग को कोई नया सहारा मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 हिंडौन।